कहले नमस्कार मु सत्यजित प्रधान जड़े यात्रा धौली अभिनेता तथा जो आप आसी आखंडी पीठ जो बाबा को पीठ दर्शन कले संध्या दर्शन कौन बाबा को दर्शन करी केते कृपा लाभ कले बहुत खुशी लगिला मनर बहुत माने इच्छा थिला शुणिला पर जे पाखरे पार्टी पड़ो से माइंड पूरा मेकअप कर सारी आम जीवु आमर बाबा पाक दर्शन करने आज संध्या आलती आसचु दर्शन करूँ संध्या आलती देखू जीवु तथा संध्या टाइम बाबा को संध्या आलती दर्शन करेंगे आपने जो केमती कौन सांगसाथी सहित आमती आम सांगसाथी आसचु आम मणि नना स्पेशली मणि नना ये संभव हो पारा मणिनना सब आसते आम आगुरी थे आसती मणिनना दर्शन करते मणिनना सहित एवं भी दर्शन है आ बाबा विषय जी भी कहि कम पड़ जाए कहवाटा गोटे बाहुल्य हो कहीं बाबा विषय किए न जानी दूर थी डाकिले बाबा तो डाक शुणु था मैंने कार्य भी दूर कर तथा आप बाबा दर्शन कले कौन कृपा मिलला बहुत खुशी लगिला बाबा को माने मो बाबा तो सब कथा समझ जानी पारती बाबा को दर्शन कले बहुत खुशी लगिला फिर आगु को अपने अनुष्ठान जो पार्टी की जाऊँ कला विकास आपंकर आगू जावाई भगवान डाकिले ना नहीं सेटा तो निश्चय भगवान को निश्चय डाकी मो दुख जड़े बाबा सब जानी आराम से दुख सुख लगी रही बाबा आमको कढ़ई ने भलरे भलरे कढ़ई ने आम जानी बाबा को सब किसी समय बाबा चाहिए आम किसी आगे बढ़ी पार बाबा आशीर्वाद सब किसी हो ना निश्चय बाबा को आशीर्वाद रही निश्चय सब रही बाबा का आशीर्वाद निश्चय रे भरोसा विश्वास निश्चय अच्छी बाबा कथा कौन कह बाबा मुनि को समस्ते विश्वास विश्वास भगवान विश्वास नथिले कहीं केते दूर कहीं आसता एठिकार महात्म्य स्वतंत्र प्रत्यक्ष देवता समस्ते जानी महात्म्य अलग कहले मिट्टू आज्ञा मिट्टू जो को पार्टी अच्छा कौन कार्य डांसर भाई कार्य करमती कौन मैंने आखंडी मंदिर दर्शन कले केते आनंदित लगे तो ठाकुर डोरी तेणु प्राय सब वर्ष पाखापाखि पड़े आसु ठाकुर दर्शन कर जाऊ ये वर्ष भी मतलब आसचु सकाल बेले आसपारे सन्ध्या आसु सन्ध्या आलती देखिए जीवु तथा संध्या दर्शन कले कौन बाबा बड़सियान बेस कि संध्या बेले बड़सियान बेस दर्शन कले केते कृपा लगे केमती कौन परिवार मंगल कामना लगे ना कौन से कथा तो कही हेनी ठाकुर आशीर्वाद कौन कह जो आनंद मिलूँ ये सब वर्ष डरी लगुच बोली तो सब वर्ष आसुचु तेणु देखा जाऊ ठाकुर महिमा तथापि जो बाबा पाखापाखि पार्टी पड़ी आप आगुरी आसती ना कौन आगुरी आगुरी भेतर आसचु भी आसचु पुणी आसबू आगामी समय जो मैंने पाखाखी पड़े बाबा दर्शन हो जाए निश्चित निश्चित ये तथापि आगुरी जानी मणिनना तेणु आसु आसु देखा मणिनना मणिनना ये आसी ठाकुर दर्शन आराम से कलु जस कहल जय बाबा अखंडमणि मो ना हूँ देवाशीष महांती दिल्लू यात्रा पटे दिल्ली समस्त जानते तथापि जो आसुच्च बाबा दर्शन ले आज्ञा केते संध्या टाइम दर्शन कले केते आनंदित संध्या टाइम तो दर्शन तो ठाकुर दर्शन जहाँ बहुत भल भाव होगा आमर जहाँ ठाकुर कृपा थी पार्टी आम पाखे पड़ता को पार्टी धौली जस्ट ये 7-8 किलोमीटर पड़ी आई तो सारा ब्रह्मांड में परिचित बाबा अखंडमणि लोक केते दूर दूरांतर आसछन आमर सौभाग्य हो आम पार्टी पाखे पड़ता आम आज मैंने संध्या टाइम जाकि बाबा को देखा आपन को तो समस्ते जानते मणिनना यात्रा पेटर परिचित सब कलाकार मैंने जानते आपण भी भल भाव में ठाकुर दर्शन करदेले मंदिर बेलाभूमि सब बुलेदेले जब बेसी खुशी लगे जब आम आसिक संध्या समय भिड़ टाइम आमको माने गोटे भाई हिसाब से दर्शन करदेले ठाकुर से बहुत बड़ कथा ताने अपन दर्शनटा मुख्य जिनस थिला ठाकुर दर्शनटा मेन मुख्य जिनस जोटा समस्त भाग्य न थाए आसिक लोक भिडरे फेरी भी पड़ाती ताने इगिन संध्या टाइम माने पूरा फांका अछि फांका दर्शनटा टी खुशी लागला पाखर देखले टी बेसी खुशी लागला तो शिवंक बार तो सोमवार रुए भिड़ रहिबो अपन फांका आज शनिवार आछंती शनिवार भी पूजा हुए ना कि हमर भाग्यटा जो जते दिन एठी पड़िची आरडी पाखरे जते दिन यात्रा पड़िची हम जाऊ सेते दिन हम देखिले सेटा बेसी खुशी लागला पुणी के पार्टी पड़ला पार्टी पड़े आसु ये बहुत यात्रा करूँ जागर टाइम यात्रा हुए तो बहुत भिड़ थाए ना ठाकुर दर्शन कर हुए खाली पूजा करी आम पड़ू बाहर कि आज पाखे पड़ता आम जानलु आप देखा करें ठाकुर दर्शन कर बहुत भल भाव में जाऊँ ठाकुर कृपा से थाऊ
ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମିତି ଥାଉ, ଆମ ଉପରେ ସେମିତି ଥାଉ, ଆମ ଧଉଳି ଟିମ୍ ଉପରେ ସେମିତି ଥାଉ। ହେଲେ ନମସ୍କାର, ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ମୋ ନାଁ ଟିଟୁ ସିଂ। ଆଉ ଆମେ ଧଉଳି ଯାତ୍ରାରେ କାମ କରୁଛୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା ହିସାବରେ। ତଥାପି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ କଲେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କଲୁ, ପାଖାପାଖି ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ଆଖଣ୍ଡଳୀ ନାଁରେ ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ, ତ ଆଗରୁ 2 ଥର ଆସିଛୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଲୁ, ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଉ ବୁଲିଲୁ, ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆରାମରେ ବୁଲି ପାରିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଆସି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ବହୁତ କୁଲ୍ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ 10 କିଲୋମିଟର ଏତେ ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ଆରଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା, କାଲିରୁ ତ ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଲେଣି, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ହେଲେ ଆସିପାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିନ୍ତୁ ଡାକ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ। ଆମେ ହଠାତ୍ ବାହାରିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋ ନାଁ କାହ୍ନୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଜି ବାବାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦର୍ଶନ କଲେ, କେମିତି ଦର୍ଶନ ଲାଗିଲା? ଭଲ, ସବୁ ଭଲ। ଏବେ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଭଳିଆ ଫାଙ୍କାରେ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ଦର୍ଶନ କରିକି ଏବେ ଆସିବୁ। ତଥାପି ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା? ବାବାଙ୍କର କୃପା କ'ଣ ମିଳିଲା? ଭଲ, ଏବେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆଉ ସେମିତି ଯାହା ମାଗିବାର ଥିଲା ମାଗିଲି। ଆଉ ତଥାପି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ମାଗିଲେ? ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଲେ? କ'ଣ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନା କ'ଣ ମାଗିଲେ? ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସେମିତି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ବାହାଘର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ନା, ବାହାଘର ହେଇନି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯାତ୍ରାରେ ରହିଲେଣି? ବର୍ଷେ ରହିଛି। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ। କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି? ବର୍ଷ ହବ ଏଇଟା। ଧଉଳିରେ ଅଛ? ଆଜ୍ଞା। ଟୁପିଟା ଟିକେ ଉପରୁ ଉଠେଇ ଦିଅ, ତ୍ରିଶୂଳ ଦେଖାହବ ଟିକେ ଖାଲି। ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଜୟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଜୟ। ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ମୋ ଘର ହେଉଛି ଖନ୍ତାପଡ଼ା, ପଦାଗାଁ, ବାଲେଶ୍ୱର। ତଥାପି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ, କ'ଣ କେମିତି ଦର୍ଶନ କଲେ? କୃପା କ'ଣ ମିଳିଲା? କୃପା ତ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କୃପା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ବହୁତ କୃପା ଅଛି। କୃପା ନଥିଲେ ଆମେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଆସୁଛୁ। ଆମ ଘରଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ପିଲାଟି ବେଳୁ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷେ ଆମ ଥରେ 2 ଥର ଆମେ ଆସୁ। ଏ ବର୍ଷ ବି 2 ଥର ଚକ୍କର ପଡ଼ିଗଲା, ବାବାଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଗଲା, ଏଇଥର ଆସିଛୁ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆମର ଏଇଠି ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ସେଇପାଇଁ ବାବାଙ୍କ କୃପା ଟିକେ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁ, ବାବାଙ୍କ ଦୟା ଟିକେ ଆମ ଉପରେ ରହୁ, ସେଇପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଏକା ନୁହେଁ, ଯାତ୍ରା ଧଉଳିର ଅନେକ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳିର ପରିବାର ଆମେ ଆସିଛୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖିକି ଯିବୁ। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ କୃପା ମିଳିଥାଏ, କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ? ସେଟା ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ କହିପାରିବେ ବାବାଙ୍କ କୃପା କ'ଣ ମିଳେ, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ। ସେଟା ତ ଆମେ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିଛୁ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ହର ହର ମହାଦେବ, ଆମ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କୃପା ଲୋକ, ବାବାଙ୍କର ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଚାହୁଁ କି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଟା ତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେନି। ଯାହା ବି 6 ମାସକୁ 4 ମାସକୁ ଥରେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ପରିବାର ଆମର ଖୁସି ମିଳେ। ବାବାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲେ କେହି ଆସିପାରନ୍ତିନି। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ, ସୁସ୍ଥ ଅଛୁ, ସବଳ ଅଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ନାଁ କହିବେ? ମୁଁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ଘର ଜଗତସିଂହପୁର। ଏ ଯେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର, ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଡୋରି ସକାଳୁ ଲାଗିଛି। ଆସିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତି ଦେଖିବା। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡୋରି ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଛି ଆମେ କେହି ରହିପାରିବୁନି, ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ବି ହେବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ, ଦର୍ଶନ କରି କ'ଣ କୃପା ମିଳିଥାଏ, କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ? ସେଟା ତ କେହି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ସେଇଟା ଯାହାର ଥାଏ ସେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ଆମେ କେବେ ଆସିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋରି ଆଜି ଲାଗିଛି। କାଲି ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯିବା କାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଠାକୁର ଟାଣି ଆଣିଲେ ବାବା। ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ କଳା ଲାଇନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବିତିଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ। 45 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କୈଳାସ ପରିଡ଼ା ତୁଳସୀ ଗଣ୍ୟାଟ ହିରୋ। ମୋ ପରେ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା।